बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था शरिया स्टैंडर्ड नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेटिंग डेटर, यानी वो मकरूज के जो टाल मटोल से काम लेता है अपने लायबिलिटी की अदायगी में, उससे मुतालिक ये हम शरिया स्टैंडर्ड देख रहे थे। अब आगे है 2x2 गारंटर। अब गारंटर का पस मंजर ये है, इसके कॉन्टेक्स्ट कि जामिन ने ये कहा गारंटर ने कि आप इसको चीज बेच दो या इसको कर्ज दे दो, अगर ये अदायगी नहीं करेगा तो मैं जामिन हूंगा। अब उसके अंदर फिर होता यह है कि अगर जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफॉल्ट कर जाए और टाल मटोल करे और ना दे, तो प्रिंसिपल शख्स के पास, जिस क्रेडिटर होता है उसके पास राइट होता है कि वो आकर उस गारंटर को पकड़ेगा, जामिन को पकड़ेगा कि जनाब आपने गारंटी दी थी इस आदमी की, अब ये तो अदायगी कर नहीं रहा, आप अदायगी करें। तो उस सूरत में अगर जामिन भी टाल मटोल करने से काम शुरू कर दे, अच्छा जी मैं आज देता हूं, मैं कल देता हूं, नहीं जी मैं देखूंगा वगैरह, तो उस वक्त फिर क्या किया जाए? तो ये उससे मुतालिक ये है कॉन्टेक्स्ट इस क्लास का। इट इज परमिसिबल फॉर ए क्रेडिटर to demand that a debt be settled by the debtor or the guarantor of the debtor unless guarantor stipulated that settlement must be sought from the debtor। कहते हैं कि क्रेडिटर के पास ये राइट है कि वो अपने डेट की डिमांड डायरेक्ट प्रिंसिपल डेटर से करे या वो आकर गारंटर से करे। हाँ, ये अलबत्ता अनलेस के आगे ये जो बात कही कि स्टिपुलेटेड, अनलेस द गारंटर स्टिपुलेटेड, इसकी कंडीशन का मतलब ये है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटर ने ये शर्त लगा दी थी कि भाई पहले आप डिमांड करेंगे डेटर से, अगर वो इनकार करेगा तो फिर आप मुझसे डिमांड करेंगे। अगर तो ये शर्त मौजूद है तो फिर क्रेडिटर इज नॉट अलाउड टू डायरेक्टली डिमांड हिज डेट फ्रॉम द गारंटर, तो फिर उसको शर्त के मुताबिक पहले डेटर से डिमांड करना पड़ेगा, अगर डेटर ने ना दिया तो फिर उसको गारंटर से। तो ये वो बात कर रहा है। ऑल रूलिंग्स एप्लीकेबल टू डेटर in default or equally applicable to guarantors in a default। अब कहते हैं कि डेटर तो डिफॉल्ट कर गया, अब वो आ गया गारंटर के पास, हाँ भी आपने गारंटी दी थी तो आप पे करो। अब ये भी हो जाता है बाज़ औक़ात कि गारंटर भी डिफॉल्ट कर जाता है, वो भी नहीं दे रहा, तो फिर वो कहते हैं कि उसके ऊपर भी सारे के सारे वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो एक डिफॉल्ट डेटर के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर भी वही अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को हम अपनी उर्दू जुबान में कह सकते हैं ठेकेदार, जो ठेका लेते हैं काम का, कि जनाब हम आपका ये काम इतने अरसे में खत्म कर देंगे और इतना पैसा हम लेंगे, तो ठेका जिसको हम कहते हैं। इट इज परमिसिबल टू इंक्लूड पेनल्टी क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन, इस्तिस्ना एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है या रोड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, या कहीं पर कोई माल सप्लाई के तौर पे पहुंचाना है, और उसके अंदर तो कहते हैं कि पेनल्टी क्लास ये लगाई जा सकती है कि जनाब आपने अगर 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना के हमको ना दी, आपने 1 साल में ये रोड मुकम्मल करके ना दी, आपने अगर इतना माल हमें टाइम पे ना पहुंचाया, तो आपके ऊपर इतना जुर्माना या उस चीज की कीमत इतनी कम कर दी जाएगी। इस सब चीजों को कहते हैं शर्त जजाई भी कहते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं पेनल्टी क्लॉज। तो वो कहते हैं ये पेनल्टी क्लॉज लगाना जायज है। इन केस ऑफ refusal to pay the amount due under a penalty clause, the rulings relating to default by a debtor would be applicable। अब साफ ज़ाहिर है अगर तो वो लेट कर गया और जानबूझ के लेट किया तो उसके ऊपर पेनल्टी तो पड़ गई। अब वो पेनल्टी उसके ऊपर बन जाती है डेट। जब डेट बनेगा तो कहते हैं कि उसके ऊपर भी डिफॉल्ट ऑफ द डेटर वाली रूलिंग अप्लाई होगी, जब वो पेनल्टी देने से इनकार करेगा या पेनल्टी देने में वो लेट करेगा। पेनल्टी पड़ गई, आज जमा कराओ, वो जमा ही नहीं करा रहा, इनकार कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो एक डिफॉल्ट डेटर के ऊपर अप्लाई होते हैं।
It is permitted to deduct the amount from outstanding amounts due to the contractor. Due to the contractor. अब वो कहते हैं ये भी जायज है. अब साफ जाए जब आप कोई किसी को ठेका देता है 10 करोड़ का ठेका है तो उसे कहते हैं जी 5 करोड़ अभी 5 करोड़ बाद में. अब 5 करोड़ उसने काम तो सारा करना है लेकिन 5 करोड़ एडवांस में दे दिया 5 करोड़ बाद में. अब उसके ऊपर आगे पेनल्टी के काम ताखीर का शिकार हो गया. उसके ऊपर जो पेनल्टी पड़ी है तो कहते हैं वो पेनल्टी की रकम उस अमाउंट से जो अभी ड्यू है जिसको अभी बकिया देनी थी उसमें से डिडक्ट की जा सकती है. ये करना डिडक्ट करना जायज है कि अगर ठेका था 10 करोड़ का उसको 6 करोड़ दे दिए गया और कहा कि 4 करोड़ बाद में, लेकिन अभी उसने काम ही मुकम्मल नहीं किया. जो डेट तय दी थी कि इस तारीख को काम मुकम्मल हो जाएगा उस तारीख को काम मुकम्मल नहीं हुआ तो अब पेनल्टी पड़ गई मिसाल के तौर पर 50 लाख की और वो 50 लाख पेनल्टी नहीं दे रहा तो 4 करोड़ तो बाकी है ना जो देना है कॉन्ट्रैक्टर को. तो कहते हैं उस 4 करोड़ में से उस 50 लाख की डिडक्शन करके दे दी जा सकती है. वो उसी में से डिडक्शन की जाएगी जो अभी उसके ऊपर ड्यू थी. 2/4 नॉन मटेरियल पनिशमेंट्स फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट. अच्छा, एक तो सजा का तरीका ये होता है कि उसके ऊपर कोई माली जुर्माना लगा दिया जाता है. कुछ ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाता लेकिन वो होती सजा है. मिसाल के तौर पर आप उसको मोहल्ले में बदनाम कर दें कि भाई इसको पैसे कोई ना दे ये वापस नहीं देता. अब ये एक ऐसी पनिशमेंट है जो मटेरियल तो नहीं है लेकिन उसके लिए सजा है. ये उस तरफ आ रहा है. द इंस्टीट्यूशन इज एंटाइटल्ड to include the name of debtor in default in a list of undesirable customer blacklist. यानी उसे क्या कर देंगे वो अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे कि आइंदा जब भी ये अप्लाई करेगा तो वो उसको उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा. एंड टू सेंड ए वार्निंग admonition to other companies about the default debtor. अब वो कहते हैं कि वो वार्निंग भी इशू कर सकते हैं और कंपनियों को भी खबरदार. अखबार में एक इश्तिहार आ जाता है कि इस बंदे के साथ डीलिंग में हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये बंदा जो है वो नादहिंदा निकला. ये दूसरी कंपनियों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, लिस्ट शेयर की जाती है कि ये बंदे हमारे साथ धोखा कर गए तो आपके साथ भी कर सकते हैं वगैरह. तो इसकी भी इजाजत होगी उस इंस्टीट्यूशन को. Either when there is an inquiry from the companies about the debtor or when such blacklists are exchanged between the companies directly. अब वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात कंपनियां खुद मांगती हैं जी जनाब हमें जरा इस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि आपके साथ इसने किस तरह परफॉर्म किया. या कंपनियां एक दूसरे के साथ ब्लैक लिस्ट एक्सचेंज करती हैं. कंपनियां एक दूसरे के साथ ब्लैक लिस्ट एक्सचेंज करती हैं कि आप हमें दें और हमारे हम आप ले लें ताकि हमारे पास अगर कोई कस्टमर है तो हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए. जनरल रूलिंग्स. अब नॉर्मल जो रूलिंग्स हैं वो उसकी बात कर रहा है. द इंस्टीट्यूशन इज एंटाइटल्ड to monitor and investigate the financial status and activities of defaulting debtor through all permissible and legitimate means. एक आदमी पैसे नहीं दे रहा तो इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर नजर रख सकता है, उसके माली मामलात की निगरानी कर सकता है कि भी देखें ये जो बात कर रहा है आया ये उसमें सच्चा है कि झूठा है. वो कहता है जी मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं पैसे नहीं दे सकता, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके बिजनेस के ऊपर नजर रखेगा और वाकई देखने की कोशिश करेगा कि इंफॉर्मेशन ठीक है कि गलत है. और सारे के सारे इस बारे में वो किसी की ड्यूटी भी लगा सकता है, किसी को एजेंट रख सकता है कि इस बंदे के बारे में जरा इंफॉर्मेशन लेके दो. ये सारे के सारे जायज और कानूनी रास्ते हैं जो वो इख्तियार कर सकता है एक इंस्टीट्यूशन. द इंस्टीट्यूशन मे एक्सेप्ट ए पेमेंट फ्रॉम डेटर हु इज इन डिफॉल्ट that is in excess of the amount of the debt provided there is no contractual condition whether the written or verbal or customer or mutual agreement relating to this additional amount. पहले इसको समझ ले, मैं फिर इसको दोबारा रीड कर दूंगा. कहना ये चाह रहा है कि भी एक कस्टमर आपका डिफॉल्ट कर गया था, टाइम पे उसने पे नहीं किया, बाद में उसके पास पैसे आ गए, वो पे भी कर रहा है. अब जब पे कर रहा है तो साथ में वो इजाफी रकम भी दे रहा है और टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे कि देखें
میں نے ڈیلے کیا تھا، آپ نے میرے اوپر کوئی سختی نہیں کی، یہ میں اپنی خوشی سے آپ کو اضافی رقم دے رہا ہوں ڈیٹ کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ والی جو رقم ہے اضافی، یہ پہلے سے طے نہیں تھی کانٹریکٹ میں یہ دے گا، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اور یہ پہلے سے انڈرسٹوڈ بھی نہیں تھی، اور یہ پہلے سے اس معاشرے میں اس بات کی پریکٹس بھی نہیں چل رہی تھی، اس بات کے اوپر دونوں کے اندر کوئی سمجھوتا بھی نہیں تھا اس اضافی رقم پر، تو کہتے ہیں یہ پھر جائز ہے، جو کہ پہلے سے طے نہیں تھی، پھر یہ سود نہیں بنے گی۔ اس بات کو یہ یہاں پر ڈسکس کر رہا ہے۔ The institution may accept a payment from a debtor کہ وہ اس ڈیٹر سے ایڈیشنل اماؤنٹ ایکسپٹ کر سکتا ہے۔ کون سا ڈیٹر؟ who is in default جو ڈیفالٹ کر گیا تھا، that is in excess of the amount of the debt اور وہ جو رقم دے رہا ہے وہ اس ڈیٹ سے اضافی ہے، provided شرط یہ ہے کہ there is no contractual condition کہ پہلے کسی قسم کی کوئی کانٹریکٹ کے اندر یہ شرط یا کنڈیشن نہ بنائی گئی ہو، ویدر ریٹن نہ ہی تحریری صورت پر، نہ ہی وربل نہ ہی زبانی طور پر یہ طے کیا گیا، اور نہ ہی کسٹم نہ ہی اس بارے میں کوئی معاشرے کے اندر رسم و رواج یا عرف چل رہا ہے، آر دا میوچل ایگریمنٹ نہ ہی ان کا آپس میں کوئی سمجھوتا ہے ریلیٹنگ ٹو دس ایڈیشنل اماؤنٹ کہ اس طرح کی اضافی رقم کسی کو دے دی جائے گی، اس طرح کا کوئی بات نہ ہو تو جائز ہے۔ 2/5/3 It is permissible for the institution to stipulate in a contract dealing with indebtedness that if the debtor is late in making payment, the institution is entitled to recoup the amount due from any of the accounts of the customer with the institution, whether the current accounts or investment account۔ اب یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی بینک کے پاس ایک کلائنٹ نے کوئی چیز مرابہ پہ خریدی اور کہا کہ جی میں انسٹالمنٹ میں پے کروں گا، اب چونکہ وہ کلائنٹ اسلامک بینک کے پاس اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہے، اس نے کیا کیا کہ بھئی جو ڈیٹ تھا انسٹالمنٹس تھی اس نے لیٹ کرنی، پے نہیں کر رہا، تو اسلامک بینک کو اجازت ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکشن کر لے، کیونکہ وہ اس کے اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہے، تو یہ بات وہ پہلے کانٹریکٹ میں مینشن کرے گا۔ اسلامک بینک کو یہ اجازت ہے کہ وہ یہ کلاز مینشن کر سکتی ہے کانٹریکٹ میں کہ جناب اگر آپ نے اس طرح لیٹ کیا، ڈیلے کیا، تو پھر ہم کیا کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ سے کٹوتی کریں گے۔ یہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا وہ اکاؤنٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یا مضاربہ بیس سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ This may be done without getting any further consent of the debtor, provided the balance in the account is of the same currency as of that of the debt۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اس کے اکاؤنٹ سے پیسے لے سکتا ہے، بس شرط یہ ہونی چاہیے کہ جس کرنسی کے اندر ڈیٹ بنا تھا اکاؤنٹ کے اندر اسی کرنسی کی اتنی مقدار کی اکاؤنٹ بھی پڑی ہونی چاہیے۔ روپاؤں میں ڈیٹ ہے تو روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ اچھا ممکن ہے اس کے پاس جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈالر اکاؤنٹ ہو اور قرضہ روپوں میں ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر وہی والی بات، وہ کرنسی والا پہلا سٹینڈرڈ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے if however the currency is different then the rate of exchange to be used must be then prevailing rate of exchange، یعنی جس دن کٹوتی ہو رہی ہوگی اکاؤنٹ سے پھر اسی دن کا ایکسچینج ریٹ لگے گا، کیونکہ ادائیگی اسی دن ہے۔ اور یہ ہم پہلے شریعہ سٹینڈرڈ کے اندر پڑھا ہے کہ اگر ڈیٹ یا قرضہ دوسری کرنسی میں ادا کیا جاتا ہے تو ریٹ پھر ادائیگی کے دن کا دیکھا جاتا ہے نہ کہ پہلے دن کا، تو یہ وہی والی بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اسٹیبلشمنٹ آف ڈیفالٹ ان پیمنٹ۔ Default in payment is established when following a normal demand for payment, a debtor who has not proved that he is insolvent fails to settle the debt on its due date۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے واضح ہوگا کہ ایک آدمی واقعی ڈیفالٹ کر گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تب ہوگا ڈیفالٹ کنسیڈر کہ اگر وہ عدالت کے اندر یہ پروف نہیں کر پاتا کہ وہ غریب ہے، وہ انسالوینٹ ہے، اور who has not proved that he is insolvent and fails to settle the debt، وہ یہ اسٹیبلش نہیں کر پایا، بلکہ یعنی وہ ثبوت نہیں دے سکا کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر تو وہ ثبوت دے دے
پھر تو یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوگا. تو یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس پر لاگو ہو رہا ہے کہ جو مالدار ہے، جو پیسے والا ہے اور پھر بھی اپنے ڈیٹ ادا نہیں کر رہا، تو وہ چونکہ مالدار ہے اس وجہ سے وہ عدالت میں یہ واضح اور ثبوت دے ہی نہیں سکا کہ وہ مالدار نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ڈیفالٹ ان پیمنٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر پھر چارہ جوئی ہو سکتی ہے کہ اس کے اثاثے کو بیچا جائے. اسلامک بینک کو وہ ساری اجازتیں حاصل ہیں جو اس شریعہ اسٹینڈرڈ میں پیچھے کلاسز میں گزر چکی ہیں. تو یہ آج شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. یہ شریعہ اسٹینڈرڈ ایشو ہوا تھا 31 مئی 2000 کو بحرین قطر کے اندر.